ସମସ୍ତେ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଟିକେ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ ସେ ଯଦି ଟାଣ ହେଇ ଧରିଥାନ୍ତେ ମତେ ତ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ କେମିତି ଓହରି ଯିବି। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ସରଳତା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ବହୁତ ମଦ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଜିର ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପନ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। प्रार्थना करिवा। तुमरी संकल्प अतीव गभीर एवं महत अटे। निरूपित समय रे तथा यथा समय रे ताहा तुमे अपना लोक मानक सम्मुख रे देखाई था। समस्त कार्यक्रम पवित्र उपस्थित आशीर्वाद हस्तांतर एवं समस्त को प्रभु नियंत्रण करे गौरव धन्य धन्य हे ओ नाम तुमर, धन्यवाद घेन प्रभु मंगा मो अंतर सदा प्रभु हे तुमर सृष्टि कर्ता त्राण कर्ता रक्षा कर्ता कर दयामय क्षमा प्रेममय सत्य ईश्वर सृष्टि कर्ता त्राण कर्ता रक्षा कर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर आए सुधामय आए मधुमय आए सुधामय आए मधुमय जुगे जुगे नाम तुमर जुगे जुगे धन्य हे ओ नाम तुमर। भाई माने मिलन रे एकत्र बास करिबा किपरि उत्तम ओ मनोरम ताहा मनोहर ताहा मस्तकरे बहुमूल्य तैल स्वरूप जहा दाड़ी रे अर्थात आरणकर दाड़ी रे पड़ी तांको बस्त्रांचल पड़िला ताहा हर्मण पहाड़र शिशिर तुल्य जहा सिंहनर पर्वतगण उपरे झरी पड़े। एमंत जीवन आशीर्वाद हाँ अनंत जीवन आज्ञा कले। यह सदाप्रभुंकर कर्म, यह आम्भମାନଙ୍କ दृष्टि आश्चर्य। यह सदाप्रभु कृत दिन आम्भे माने एतिर आनंद उल्लास करिबा। आजिर कार्य प्रभुकर उपस्थिति रे
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସଫଳ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ମହାଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପାଳକ ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତ ରଖ, ମହିମା ଗୌରବ କେବଳ ତୁମେ ପାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। एकमात्र स्वर्गस्थ पिता प्रभु आमे कोटि कोटि तुमर नामर धन्यवाद देउअछु। तुमरी संकल्प को साधन करने को जाउअछ, एणे तुम पवित्र नामर धन्यवाद देउअछु। सर्वप्रथमे प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद देवी। प्रभु आज आमको अनुग्रह करी एक बहुमूल्य समय देइछन्ति, सेतिपाई प्रभुଙ୍କ नाम गौरव प्रशंसा करने सहित आमको गहन रे उपस्थित मंडली सम्मेलन सभापति महोदय एवं शांति कमिटीर सदस्य, तरंगडा मंडली पालक पासप्रेडी एवं आश्रयगढ़ शताब्दी मंडली टिकन राउल तथा स्थानीय मंडली टिकनगण, संपादक, कर्मकर्तागण, उपस्थित समस्त भाई भौणी को प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम मोर प्रेम नमस्कार। आज केके सिंह मंडली गोटे ऐतिहासिक दिन। केके सिंह मंडली गोटे ऐतिहासिक मंडली, जो मंडली को प्रभु दीर्घ वर्ष है केते उत्थान पतन, दुख कष्ट ताड़ना समस्या मद दे सुरक्षा करी आनिछन्ति। सेतिपाई मु कहे केके सिंह मंडली गोटे ऐतिहासिक मंडली, जो मंडली निजर भिटा माटी छाड़ी, निजर जन्म माटी छाड़ी ए स्थान को आसिले, ए स्थान रे आश्रय नेले एवं कौनसी कारण बशत से गोटे मंडली दुई भाग रे विभाजित हैला। गोटे केके सिंह मंडली आ गोटे न्यू केके सिंह मंडली, से माने मध्य से स्थान रे आश्रय नेले। से स्थान रे मध्य से माने प्रभुଙ୍କ अनुग्रह गोटे गिर्जागृह निर्माण कले एवं मंडलीर पालक नियुक्ति कले एवं से माने शांति रे मंडली रे प्रभुଙ୍କର सेवा उपासना करी आसुछन्ति। आपण माने मध्य प्रभुଙ୍କ अनुग्रह रे ए स्थान रे आश्रय नेले। प्रभु आपण मानक मध्य गोटे नूतन गिर्जागृह जगैले एवं मंडली सम्मेलनी पालक विहीन मंडली मानकर पालक विहीनता को उपलब्धि करी प्रत्येक पालक विहीन मंडली मानकु पालक यथाशीघ्र चयन करबा पाई, निर्वाचन करबा पाई थर को थर विज्ञापन माध्यम रे आमे अनुरोध कलु, जणैलु, निर्देश देलु। आपण माने मध्य सम्मेलन निर्देश को मानी, सम्मेलन निर्देश को सम्मान जणाई आउ एई केके सिंह मंडली रे जणे पालक निर्वाचन कले। इतिमध्ये कौन सी कारणवशत आपण मानक मध्य भूल बुझामणा अमिलन थिला, सेतिपाई मंडली सम्मेलन अभिषिक्त पालक माने, अभिषिक्त दिकन माने दुई थर आसी आपण मानकु अनेक शिक्षा परामर्श दे अनेक उद्यम कलु। जे प्रकार मंडली एक हबो, मंडली एक हबा, मंडली रे पालक नियुक्ति हेबा, मंडली रे शांति श्रृंखला रे प्रभुଙ୍କର सेवा उपासना करिबा सब बेले सम्मेलन लक्ष्य। कौन सी मंडली विभाजित हो, दलभेद हो, विशृंखला हो, अशांति घटू केबे आमे चाहबु नहीं किंबा कौन सी मंडली कौन सी दल को सपक्ष करी किंबा कौन सी दल को विपक्ष करी आमने निया लगेबा पाई केबे चाहबु नहीं। सब बेले सम्मेलन चाहे मंडलीर शांति पाई, सेतिपाई आमने उद्यम कलु, चेष्टा कलु। आ मो भाबुची आम समस्त प्रार्थना प्रभु शुणिले, आपण मान समस्त हृदय रे कार्य कले। तेणु आज समस्ते आपण माने एकत्रित भावे मिलन रे बसिचंती। तेणु यह प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु आपण मान समस्त को से प्रकार एक मन दियंतु, एक हृदय दियंतु, प्रेम रे, एकता रे, शांति रे आपण माने ई मंडली को आगे नियंतु, परिचालन करंतु। आउ आज
आमने आसबार उद्देश्य आपण माने जो बालक को मनोनीत करछंती चयन करछंती वर्तमान सर्वसम्मति रे स्वीकृति कले तांकर अभिषेक तारीख मध्य माने धार्य करिबा एवं अभिषेक कार्य मध्य करिबा एवं मंडली जे प्रकार शांति रे एकता रे नूतन बालक को आउ अभिषेक करी निर्वाचित करी अभिषेक करी मंडली रे आपण माने समस्त मिलिमिशि प्रभुंकर सेवा उपासना करिवे प्रभुंकर गौरव करिवे यह ही आमंत्र इच्छा कामना और प्रार्थना तेणु आज आम सही उद्देश्य रे आपण मान निकट रे उपस्थित अच्छु यह मु प्रकाश कर भाव ग्रहण कर स्वीकृति प्रदान करवा आनुष्ठानिक भाव ग्रहण करवा आपण मानक मध्य उपस्थित उत्कल बाष्पीस मंडली सम्मेलन प्रभु महान दासगण को यथा सभापति महासंघ साधारण संपादक महासंघ एवं आम तरंगड़ा मंडली पालक महासंघ आश्रय मंडली अभिषिक्त डिकनाज्ञा समेत आम ग्राम छोट बड़ प्रत्येक को मु नमस्कार ज्ञापन करे आम भितर जस्ट खाली प्रॉपर फेलोशिप न हबारु किछि गोटे मिस अंडरस्टैंडिंग हैला किंतु परे आमे से मिस अंडरस्टैंडिंग को परस्पर मध्य बुझामणा कलु जो प्रभु दास को आमे मंडली रे पालक निर्वाचित करिछु मो तरफ संपूर्ण भावरे मो तरफ पुणी ग्रामवासी बा मंडली सर्व समिति तरफ प्रभु दास दिग्विजय कराड़ को एवं तांको अर्धांगिनी सुप्रिया कराड़ उभय को पालक पालिका भाव में आमने स्वीकृति प्रदान करुछु। उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता गण को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जन नमस्कार। वर्तमान नूतन पालक चयन अवसर में उपस्थित होइथिबा आम मंडली कर्तृपक्ष सहित 3टी समितिर कर्मकर्ता कर्मकर्ती एवं आबाल वृद्ध वनिता प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जन नमस्कार। वर्तमान आमे जो चिंताधारा कहिछु दीर्घ 17 वर्ष पर एक नूतन पालकर चयन निश्चित भाव आम मध्य एकमत होई आमे स्थिर ज्ञान रे आज आमे सम्मेलनी सम्मुख आमे वर्तमान स्वर उत्तोलन करुछु दीप्तिजय कराड़ को आमे पालक भाव चयन करी आपणक साक्षात आमे परिप्रकाश करुछु। धन्यवाद। प्रभु का मान विशेष धन्यवाद हो आज विशेष कार्यक्रम में योगदान देथिबा प्रभु सम्माननीय उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता स्थानीय मंडली प्रत्येक मुख्य कर्मकर्ता प्रभु दास समस्त को नमस्कार जनाए। वर्तमान सम्मेलन मुख्य आज को प्राय 3 थर से माने आसी पहुंच किंतु अनुसार से समस्त घुंचे देछु सहकर्मिणी सुप्रिया कराड़ को पालक पालिका पर ग्रहण करने माने एकमत। डिकन राउल आज्ञा पुणी स्थानीय मंडल कर्मकर्ता मंडली आम मानकर प्रभु दास वीर महाशय पुणी पूर्वतन पालिका उपस्थित प्रत्येक को मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाए। नमस्कार। आपण सम्मुख उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता मान सम्मुख पुणी मंडली सम्मुख संपादक भाव में मुझे प्रकाश करने जाऊँगी
ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି ଚୟନରେ ଆମେମାନେ ଦୀପ୍ତିଜୟ କରାଡ଼ଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ପାଳକ ଦେଇଥିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଟିକେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କାହାର ଏକମତ ନାହିଁ, ହାତ ଦେଖେଇବେ କି? ନାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଷାରେ କହିବା ନାହିଁ, ଆମ ଭାଷାରେ କହିବା। ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସମିତି ତରଫରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହାନତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନବନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ଦୀପ୍ତିଜୟ କରାଡ଼ ଏବଂ ସେ ସୁପ୍ରିୟା କରାଡ଼ଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ସ୍ଥିରତା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଭିଷେକ ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା बोलो धन्य हालेलुया हालेलुया আজি ধন্যবাদ দিও যিশু রাজাଙ୍କୁ ନୂତନ ପାଳକ ଦୀପ୍ତିଜୟ କରାଡ଼ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ତୁମରି ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର। ସର୍ବୋପରି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଏକତାର ମନ ଦିଅ, ପ୍ରେମର ମନ ଦିଅ, ମିଳନର ମନ ଦିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଦିଅ। যে প্রকার পূর্ব কথা সবু সমস্তে বলি পরস্পরକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୌରବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ যে ପ୍ରକାର ପରିଚାଳିତ ହେବେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ କୋମଳ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରକ୍ତରକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ରହି ତୁମେ ସଫଳ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ
ଘୋଷଣା କରୁଅଛୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ନବନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ଦୀପ୍ତିଜୟ କରାଡ଼ ଏବଂ ପାଳିକାମାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବ ସମ୍ମିତିରେ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଉପାସନା ହେଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ପରିଦର୍ଶନ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସାଦରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ପାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପୂର୍ବ କଥା କେହି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ପାଳକ ପାଳିକାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।